ओम शांति 3 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे, तुम्हें माने एबे होलीएस्ट ऑफ द होली अर्थात परम पवित्र परमात्मांक कोलको आसीछ। तुमको मानसिक स्तर रे मध्य होली अर्थात पवित्र हेबाकू पड़िबो। आजिर प्रश्न, होलीएस्ट ऑफ दी होली संतान मानंकर निशा एवं निशाने अर्थात लक्षण किपरि होइथिबो? होलीएस्ट ऑफ दी होली संतान मानंकर निशा एवं निशाने अर्थात लक्षण किपरि होइथिबो? उत्तर, सेमानंक भितरे एही निशा रहिथिबो जे आमे होलीएस्ट ऑफ द होली बाबांकर कोलको आसीछु अर्थात संतान होइछु। आमे होलीएस्ट देवी देवता हेबाकू जाउछु। सेमानंकर मानसिक स्तर रे अर्थात संकल्प रे मध्य खराब विचार आसी पारिबो नाही। सेमाने सुगंधयुक्त फूल सदृश अटंती। सेमानंक द्वारा कौनसी ओलटा कर्म होई पारिबो नाही। सेमाने अंतर्मुखी होई निजर जांच करिथांती कि मो ठारू समस्तंकु सुगंध मिलुछि, मोर आखि अर्थात दृष्टि काहा प्रति आकर्षित हेउ नाही तो। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। पिलामाने गीत सुनिले। पिलामाने गीत शुणिले, तार पुणी तार अर्थ मध्य मन भितरे विचार सागर मंथन करी बाहर करिबा उचित। एकथा किए कहुछि जे मरना तेरी गली में? आत्मा ही कहुछि, काहेकि ना आत्मा पतित होई जाइछि। पावन आत्मा तो अंतिम समय रे ही कुहाजिब, अथवा पावन सेतेबेले कुहाजिब जेतेबेले शरीर मध्य पवित्र मिलिब। एबे तो तुमे माने पुरुषार्थी अट। एकथा मध्य जानिछ जे बाबांको पाखको आसी मरिबाकू पड़िथाए। एक बाबांको छाड़ी अन्यर हेबा अर्थ जनक निकटरू मरी अन्य काहा पाखरे बंचिबा। लौकिक पितांकर संतान मध्य जदि शरीर छाड़िब तेबे अन्य पितांक निकटरे जाई जन्म नेबना। एहा मध्य सेहिपरि पुराणा दुनियारू बंचिथिबा अवस्थारे मरी पुणी होलीएस्ट ऑफ होलींकर कोलको जाउछ। तेबे एही होलीएस्ट ऑफ होली अर्थात परम पवित्र आत्मा किए? बाबा। आउ होली किए? सन्यासी माने। एही सन्यासी मानंको ही केवल होली कुहाजिब। तुमे एवं सन्यासी मानंक मध्यरे बहुत फरक रहिछि। सेमाने जदियो पवित्र हेउछन्ति किंतु जन्म तो पुणी भी पतितंक ठारू ही नेउछन्ति ना। किंतु तुमे माने होलीएस्ट ऑफ दी होली हेउछ। तुमको होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा एभली करूछन्ति। सेमाने तो घर द्वार छाड़ी होली हेउछन्ति। आत्मा पवित्र हेउछि ना। जेतेबेले तुमे स्वर्गरे देवी देवता हेउछ सेतेबेले तुमे होलीएस्ट ऑफ होली हेउछ। तुमर एही सन्यास बेहदर अटे। ताहा हेउछि हदर सन्यास। सेमाने केवल होली हेउछन्ति किंतु तुमे माने होलीएस्ट ऑफ होली हेउछ। तुमर विवेक मध्य कहुछि आमे तो नुआ दुनिया को जाउछु। सेही सन्यासी माने तो रजोगुणी समय रे अर्थात द्वापर रे जन्म नियंती। तेबे फरक रहिला ना, केउठी रजोगुणी केउठी सतो प्रधान। तुमे माने होलीएस्ट ऑफ होली पितांक द्वारा होलीएस्ट हेउछ। से ज्ञानर सागर मध्य अटंती एवं प्रेमर सागर मध्य अटंती। इंग्राजी रे तांकु ओशन ऑफ नॉलेज ओशन ऑफ लव बोली कहि थांती। तुमको केते श्रेष्ठ करि देउछन्ति। यही भली उच्चरु उच्च होलीएस्ट ऑफ होलींकु समस्ते डाकुछन्ति जे एठाकु आसी एही भली पतित मानंकु पावन कर। पतित दुनिया को आसी आमकु होलीएस्ट ऑफ होली कर। तेणु पिलामानंक भितरे मध्य सेतिकी निशा रहिबा दरकार जे आमको किए पाठ पढ़ाउछन्ति। एहा द्वारा आमे कौन हेबु? तेणु दैवी गुण मध्य धारण करबाकू हेब।
ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମ ପାଖକୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆମର କାହିଁକି ଏପରି ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି, ଯେବେ କି ଆମକୁ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଲକୁଲ ଅନହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଏ କରିଥିଲା? ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା? ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ତମୋପ୍ରଧାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହାକୁ ଆମେ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା? ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିଶା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହିପରି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏକଦମ ତଳୁ ଏକଦମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ ନା? ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଲେଖା ହୋଇଛି ନା? ଯେଉଁମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି କହିପାରିବେ? ତେଣୁ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଫୁଲର ବଗିଚା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନ ରହୁ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର କାହା ପ୍ରତି ବି କୁଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ଏପରି ଓଲଟା କର୍ମ ନ ହୋଇଯାଉ ଯାହାକି ମନକୁ ଖାଉଥିବ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଖାତା ଜମା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଧନ ଜମା କରୁଛ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେଉଛୁ। ଏବେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟେ ତ? ବାବା ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିପରି? କେଉଁଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, କେଉଁଠି ତୁମେମାନେ? ତୁମ ଭିତରେ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କାହା କୋଳକୁ ଆସିଛୁ, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଦେଖିବା ଦରକାର ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋତେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସୁଗନ୍ଧ ମିଳିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଉଛ ନା? ନିଜ ସମାନ କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର ଗୁରୁ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଭକ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉକୁଣିର ଗତି ସଦୃଶ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁରା 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ପରେ ପୁଣି କଳା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଓସନ୍ ଅଫ୍ ନୋଲେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ।
ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିବାସ କରୁଛ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ବା ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମହିମାର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛି। କୌଣସି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପିତା ଭାବିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯେତେ ପଦ ଚାହିଁବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା ତ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆସି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଯେପରି ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା, ଏହି ରଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଟେନା। ତେବେ ଏହିପରି ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ମୁଁ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସର ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେମାନେ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ହେଉଛ, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପତିତ ଆତ୍ମା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ବାବାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିର୍ଜାଘର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତ ସବୁ ବିକାରୀମାନେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ଅନହୋଲି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପତିତ ପାଦ ବି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପରି ନିୟମ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ନିୟମ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏଠାକୁ କେହି ବି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଯାଇ ସଭାରେ ବସିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ରହୁଛି ନା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୁମ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବ ଯେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ସେମାନେ ତ ରଜୋଗୁଣୀ ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ? ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ତୁମର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ନାମ ବଦନାମ କରିବା ଭଳି ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏପରି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକିଏ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଚଳଣିରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ହେବେ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଥିବ, ସେ ବହୁତ ରୟାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତା ପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ରହିବା ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଭବନର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପକ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କରୁଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଯାହାକି ଅନହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି କରୁଛୁ। ତେଣୁ
निज प्रति केते सावधानी रहिबा दरकार। आमर दृष्टि एपरि न हेउ जहाद्वारा कि आमर पद मध्य भ्रष्ट होई जिवो। एपरि नुहे जे बाबा को पत्र लिखिले बाबा कौन कहिबे ना, एबे तो समस्ते पुरुषार्थ करुछन्ति। ब्रह्मा बाबा को मध्य एबे कौन होलीएस्ट ऑफ होली कुहाजिबो कि? आत्मा संपूर्ण पावन होई गला परे पुणी एही शरीर मध्य रहिबो नाही। तुमे मध्य होलीएस्ट ऑफ होली हेउछ, किंतु पद पाइबारे अंतर रहिछि। सेथिपाई तो पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो एवं अन्य मानंकु मध्य कराइबाकु हेबो। बाबा तो बहुत भल भल पॉइंट्स मान दे चलिछन्ति। जदि केही बुझिबा पाई आसुछन्ति तेबे तांकु तुलना करी देखाओ। केउठी इए होलीएस्ट ऑफ होली देवी देवता माने, केउठी सेमाने केवल होली सन्यासी माने। यही लक्ष्मी नारायणंकर तो जन्म ही सत्य जुगरे होई थाए। सन्यासी माने तो परे आसुछन्ति। केते फरक रहिछि। पिला माने जानिछन्ति शिव बाबा आमको एहिपरि करुछन्ति। कहउछन्ति मामेकम याद करो, अर्थात मोते ही मने पकाओ। निजको अशरीरी आत्मा माने कर। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ शिव बाबा पाठ पढ़ाई उच्चरु उच्च करुछन्ति। ब्रह्मांक द्वारा आमे एही सबु पाठ पढ़ुछु। जिए ब्रह्मा से ही विष्णु हेउछन्ति। ए कथा मध्य तुमे माने ही जानिछ। मनुष्य माने तो किछि भी बुझु नाहंती। एबे समग्र सृष्टि उपरे रावणर राज्य चलिछि। तुमे माने रामराज्य स्थापन करुछ, जाहाको तुमे माने ही जानिछ। ड्रामा अनुसारे आमे स्वर्ग स्थापन करिबा पाई योग्य हेउछु। एबे बाबा आमको योग्य करुछन्ति। बाबांक व्यतीत शांति धाम सुख धाम को केही भी नहीं जाई पारिबे नाही। केवल कहानी सुनाउछन्ति अमुक स्वर्ग को गला, मुक्ति धाम को गला। बाबा कहउछन्ति एही बिकारी पतित आत्मा माने शांति धाम को किपरि जिबे? तुमे माने ही एही कथा बुझाई पारिबो। जेबे तेबे जाई जानिबे जे एमानंक भितरे केते निशा रहिछि। एहीपरि विचार सागर मंथन कर जे काहाको किपरि बुझाइबे। चालिबा बुलिबा समय रे मध्य मन भितरे चिंतन चालिबा दरकार। एथिपाई धैर्य मध्य रखिबाकु हेबो। मोते मध्य योग्य हेबाकु पड़िबो। तेबे भारतवासी ही संपूर्ण योग्य पुणी संपूर्ण अयोग्य होई थान्ते, अन्य केही नुहे। एबे बाबा तुम मानंकु योग्य करुछन्ति। यही ज्ञान तो बहुत मजादार अटे। भितरे भितरे बहुत खुशी मध्य रहुछि। आमे एही भारत को होलीएस्ट ऑफ होली करिबो। तुमर चालीचलन बहुत राजकीय हेबा दरकार। खाद्य पानीय चालीचलनरु मध्य जना पड़ी जाए शिव बाबा तुमको केते श्रेष्ठ करुछन्ति। तुमे माने तांकर संतान होइछ, तेणु तुम मानंकु मध्य तांकर नाम प्रसिद्ध करिबाकु हेबो। तुमर एपरि चलनी हेउ जेपरि समस्ते जानि जिबे जे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली पितांकर संतान अटंती। धीरे धीरे तुमे माने होई जिवो। तुम मानंकर मध्य महिमा विस्तार हेबाकु लागिबो। पुणी कायदा कानून मध्य सबु लागू होई जिवो, जहा कि कौनसी पतित आत्मा भीतर को आसी पारिबे नाही। बाबा बुझी पारुछन्ति जे एबे आउ किछि समय दरकार। पिलामानंकु बहुत पुरुषार्थ मध्य करिबाकु हेबो। निजर राजधानी मध्य तैयारी होई जिबा दरकार। तापरे नियम कानून को कड़ाकड़ी करिबारे कौनसी आपत्ति नाही। तापरे तो पांडव भवन ठारू आबु रोड पर्यंत धाड़ी लगी जिवो। एबे तुमे माने आगकु चल। एबे तो बाबा तुमर भाग्य को बढ़ाई चलिछन्ति। पद्मा पदम भाग्यशाली मध्य कायदा अनुसारे कहउछन्ति ना। पाद तले पद्म फूल मध्य देखाउछन्ति ना। ए सबु तो तुम संतान मानंकर महिमा अटे। पुणी भी बाबा कहउछन्ति मन मना भव। निजको आत्मा मने करी बाबा को मने पकाओ। अच्छा मीठे मीठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर
मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, एपरी कौनसी कर्म करिबा उचित नुहे जेपरी मन को पाप छुँथिब। संपूर्ण सुगंधयुक्त फूल हेबाकु पड़िब। देह अभिमानर दुर्गंध को बाहर कर देबाकु पड़िब। 2 नंबर, निजर चलनी को मध्य बहुत राजकीय रखिबाकु हेब। होलीएस्ट ऑफ होली हेबा पाई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेब। दृष्टि मध्य एपरी न हेउ जहा द्वारा कि पद भ्रष्ट होइजिब। वरदान, निराशारूपी अग्नि उपरे बसिथिबा आत्मा मानंकु नुआ जीवनर दान देउथिबा त्रिमूर्ति प्राप्ति रे संपन्न भव। निराशारूपी अग्नि उपरे बसिथिबा आत्मा मानंकु नुआ जीवनर दान देउथिबा त्रिमूर्ति प्राप्ति रे संपन्न भव। संगम जुगरे बाबांक द्वारा प्रत्येक संतान को सदा सुस्थ, सदा समृद्धि एवं सदा खुशी रे रहिबार त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होइथाए। जेउ पिलामाने एही तीनोटी जाक प्राप्ति रे सर्वदा भरपूर रही थांती, सेमानंकर खुशीबासिया हर्षित चेहरा को देखि मनुष्य मानंकु बंची रहिबार उमंग उत्साह मिल जाए। काहेकि ना एबे मनुष्य माने जीवित थिले मध्य निराशार अग्नि उपरे बसिछंती। एबे एही भली आत्मा मानंकु मर्जिबा कर, नुआ जीवनर दान निय। सर्वदा स्मृति रे रहुजे एही तीनोटी जाक प्राप्ति मोर जन्म सिद्ध अधिकार अटे। तेणु एही तीनोटी जाक धारणा पाई डबल अंडरलाइन लगाओ, अर्थात विशेष गुरुत्व दियो। आजिर स्लोगन, नियारा एवं अधिकारी होई कर्म करिबा ही बंधन मुक्त स्थिति अटे। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। कर्मातीतर अर्थ हेला सबु प्रकारर सीमित अर्थात संकीर्ण स्वभाव संस्कार ठारू अतीत हेबा अर्थात नियारा होइजिबा। सीमितर अर्थ हेला बंधन, असीमर अर्थ हेला निर्बंधन। ब्रह्मा बाबांक समान एबे सीमित मोर मोर ठारू मुक्त हेबार अर्थात कर्मातीत हेबार अव्यक्ति दिवस पालन कर। एहाकु ही स्नेहर प्रमाण कुहा जाए। ओम शांति।